is ang course syllabus nato sa mga class policy, requirements, and as well as the grading system. Okay, so allow me to share my screen. Excuse me. So, kita na kung represent. Yes, ma'am. Okay, thank you. So, what I am showing to you today is isend lang nako sa inyo katog yung na-signed ng course syllabus kay kani nag kuan man gud mi tanan instructor nagahandle ani nga subject nga mag-usa lang ni og course syllabus, so that's why naa diri among mga names, so kaming tanan ani nga instructors mamerma. So iusa namo isa ra ang course syllabus kibali nga among basihan para synchronize mi sa amo ang i-discuss sa inyo nga topics. And so some instructors wala pa naka-sign. So if ever manggali na human na approve na pud sa dean, so that's the time nga i-distribute na ko sa inyo via USTEPA or GC ang ato ang approved course syllabus. Okay? So, so we have here our course title, Principles of Reinforced Prestressed Concrete, having a course code of CE416, and this is equivalent to 4 na kamutan na nga nakakuha ni nga subject, all of you pass the prerequisite subject which is structural theory. Okay? So, naman sa inyong prison atong schedule. Okay? So, today is Thursday, then ako tay Wednesday nga schedule. So, naatay corresponding ato nga face-to-face. It's either ato na siyang ma-utilize sa lecture or sa mga lab exercise or if ever natay mga quizzes, mga problem sets, works nga buhaton, so pwede to siya atong i-utilize. So depende na lang sa lakaw nato ani ato ang discussion kung unsay maabtan whenever we will have face to face. So if ever nahuman na ta sa topic sa during online class, and then pwede nga pagka next meeting na to which is face to face, pwede na siya nga mo ato ang gamiton para dayon sa mga quizzes. Okay? Or vice versa, pwede lecture. So, an overview for the course description. This is a professional course common to all civil engineering students. By the way, klaro na ba ninyo? Ito ang syllabus. Visible ba kasi inyo ang mga fonts? Maklaro, ma'am. Okay. So, this is a professional course common to all civil engineering students, designed to provide fundamental concepts, principles, and theories in structural strength analysis and design of plain, reinforced, and pre-stressed concrete elements in a structure. So, also, this course is basically concerned with the design, applications, and code specifications used in the structural reinforced pre-stressed concrete members, which are subjected to their flexure, tensile, and compressive stresses, and also combined stresses using uh, working stress design, and as well as the ultimate stress design or USD method. So the expected to understand the in-depth stress strain characteristics of concrete for all stages of loading, and also to evaluate the strength of structural, plain, reinforced, or pre-stressed concrete elements in axial, bending, shear, and torsion under pseudo-elastic and inelastic stages of loading, and also apply allowable strength and load and resistance factor design methods for
reinforced, and pre-stressed concrete rather. So we have here a specific topics, okay, per week. Okay? So that doesn't mean kaning week ang number of hours ani tanan ani lecture lang. So pwede na siya kaning 6 hours dinha na included na dinha ang mga problem sets, quizzes, assignments, it works. So dili ni ingon nga tanan-tanan ning 6 hours puro lang ta lecture. So this would also involve mga outputs ninyo, mga assessment tools na i-conduct nato para ma-test kung unsa ba inyohang nangatpunan in the form of quizzes, assignments, and problem sets. So, so the first topic that we are going to discuss would be the physical and structural properties of reinforced concrete. Muna siya pinakaunang ay ikuan na to when we will have our lesson proper next week. So actually, kani major topic ni siya, daghan pa kani siya subtopics. So i-summarize lang namo kay kung amo ang isa-isa din sa core syllabus, daghan na kaayo ang number of pages nga involved. So i-summarize na lang namo. Okay, so of course, at the end of this discussion, ani nga topic, naatay assessment nga buhaton through assignments, seat works, mga again problem sets and quizzes. Okay? So after that, excuse sana pa yung So we will also discuss, it is expected that we will be discussing the design and investigation of singly rectangular reinforced beam. Okay? Also, kung naatay i-discuss about singly rectangular reinforced beam, of course, we will also discuss doubly reinforced rectangular beams. And also, dili lang ta focus sa rectangular beams, but we will also uh, tackle the design and investigation of T-beams. And then, we will also have this topic here, analysis and design of shear, design of stirrups, so more on design gini siya nga subject. And then, we will also have design of slabs, design and anchorage, and also development of length and splices. Okay, so medyo taas-taas gid gyapon ni siya nga topic. Only lang amo na lang ni siya gi-summarize. And then we will also discuss design of slab. So when we say slab, you have one-way and two-way slab. So you will be able to know when can you say kani siya one-way slab, two-way slab ni siya. So nana siya specific criterion based atong design anong makakam up din ka nga one-way slab ra ni siya and then kani siya two-way slab din nato siya. Okay? Then, after that, sa slab, mag-discuss kita about columns, short and long, actually loaded column. Subtopics niya, i-focus na to ang tied column and as well as spiral column. So, actually loaded man ni, so din hipod, naputay discussion sa eccentrically loaded columns. So, short and long yapon, and it will also involve tied and spiral. So, mga finals na ni nato nga topics. So, we have the design of walls and prestressed concrete. So, muna din na ang after this topic, that would now be our final examination. Okay, so in terms of ato ang mga assessment tools, muto ko ingon na atay mga quizzes, problem sets, major exams, mga plates nga buhaton pohon sa ato ang subject. And then of course,
we will consider a 70% passing rate for our activities. Excuse, so, class attendance and class policy, I would suggest, and everybody suggests, you will always refer to the student handbook. So, sa ako, kaning class attendance, ako na ni siyang murag additional points na lang. Ngadto ni nako ginabutang sa class standing para dili pud masayang ang inyong pagtunga-tunga sa klase. So, gina-convert na nako inyong ang inyong attendance into plus points or additional points na siya. Okay? So, at least dugang-dugang gyapon ni siya sa inyong scores. Ngadto ni nako siya ibutang sa class standing na percentage. And then we have here course readings and materials. So this will be the suggested references which can be downloaded lang po. You can find this one sa web. We have here Association of Structural Engineers of the Philippines 2015, which is the National Structural Code of the Philippines 7th edition or NSCP. So, inyo gyud po nang ma-search sa web, ma-download ra na siya. So, involved din na sa mga minimum and maximum structural mga requirements. So, for example, lugar, karon ang latest sa requirements sa OGU is ang minimum basta mga structural reinforcement dapat 12 mm na ang pinaka-minimum. So, column ninyo, vertical bars ninyo is 12 mm. Ang sa footing, dapat 12 mm ang minimum. So, sa una, pwede pa ng 10 mm. Pero karon basta mga ingon ani nga structure, mag-involve na siya 12 mm gyud ang pinaka-minimum. So, magamit mangalig mga 10 mm, gamiton na siya para sa mga stirrups, mga slabs. Okay? So, depende siya. So, naagya po na dito ginapang-specify tanan sa Structural Code of the Philippines. So, it's best that you will read this one. Okay? Especially kung naamoy mga sideline, puhon-puhon, maghimo mong plano, at least naamoy guide na, oy, ang angay din ako aning puting ikuan. Labi na namoy mga idea pag structural analysis. So, dali na kaayo ninyo makuan nga mo ni siya ang minimum requirement. So, easy na lang din ninyo kung ipa-approve ninyo na sa mga building officials. So, at least, since aware man mo, knowledgeable man mo enough sa mga codes, and then you have applied it, so, mas lesser ang inyong corrections nga madawat gikan sa mga building officials or whichever government agencies that are involved in the approval of plans. Then, we have also this reference, Nilsson, Arthur H. and Winter George et al. 2000. Ang kuan sa iyang reference is Design of Concrete Structure. Makita sa web, pwede mo anak maka-download po. 14, Design of Reinforced Concrete, 9th edition. So, kani, downloadable yan kung siya reference. Okay? So, if ever you have other references sa reinforced concrete, nga medyo latest lang pod, so the better. The more references, the better. At least, daghan mo og kapilian nga references wherein mas asa mo mas hiyang or mas makasabot nga reference. So, go for it. So, we will make use always of scientific calculator. And then whenever we have online classes, online mga submittals, of course, we will need a laptop or computer. So assignments, assessment, evaluation. So we have here policy concerning homework and seat work. Homework that will be assigned shall be submitted before the set due date. So first year pa siguro mo, muna ni permanente ang istorya sa inyong mga instructor. It should be submitted on or before the due date. So again, failure to submit on time shall receive a demerit of points.
So if ever pod sa ako pod nga case na last time last sem na ako'y nabagsak nga student, wala siya kuan pas sa submittal sa iyang mga requirement uban, mga problem sets, and then kaning naamangga siya submittal usahay pero kuan po siya late. So bisan insakto yung solution, yung answer correct, yung solution correct, but still dili na ko siya tagaan og perfect score. It's because super duper late na gid kaayo pud imong submittal, and it's very unfair to those who diligently do their homework, submit it on time. Unya siya ako dugay kay siya ning submit, ako lang gyapon siya tagaan og points pareha atong nag-submit on time. So wa na ko siya gi-consider. So pagkahibalo niya nga 5 na iyang grado, ayha pa siya moingon sa kuag, pwede ba kung muapas og submit sa akong mga kulang? So dili na siya pwede. Once nahimo ng grade, wala na siya, final na siya. So as much as possible, be diligent in submitting your problem sets, assignments, mga quizzes. So mo gyapon na nagyapon ko'y nabagsak. Kaya na lang siya quiz nga wala na appeal, unya wala na nako siya special quiz. Okay? Labi na ng ignon lang bitaw ka nalimot ko. So kana mo taas gid akong kilay nga nalimot siya, mo wa siya ka-take sa iyang quiz. So kana dili na nako siya dawaton nga reason. Okay? So namanggali mga reasons ninyo, but subject pa na siya sa ako ang judgment kung angayan ba gyud na siya taga special quiz. So mo gyapon nabagsak gyapon siya, kasingko gyapon siya, mo pa siya dahil magbasol-basol, magsige na daghang UI nga ma'am, pwede pa ba ko maka-submit aning kuan, please dili na gihapon. So kato pa untang permiro naningkamot. So at least pasar uta siya. Kay kung akong gitansya-tansya ko iyala tong ipangkuha, di siya mabagsak. Pasok gyapon siya sa pasar gyapon siya unta. But because ay nana man iyang attitude, nana iyahang the way siya mag-submit or the way siya mo respond sa whatever activities, mga outputs nga gi-require sa iyang instructor, so mo pud iyang naani. So siya ra man gyapon gahimo sa iyang grado. Okay? So as much as possible para maiwasan ng mga bagsak-bagsak, maiwasan ng mga INC, diligently submit whatever is needed to be submitted sa inyong mga course requirements, mga quizzes, i-take yun na siya. Okay? So doesn't mean po nga nanga-take na ninyo, inyo na siyang nanga-submit, pasar na ka. So dapat, kuan po siya, kanang insakto po inyo ang mga answer o solution. Dili ingon nga, for the sake ng submit ka, pasar na ka. Dili po. Inyo sad na siyang kibali haguan sad nga makakuha po gid mo passing grade. Okay? So, policy concerning make-up exams, only those with valid reason who fail to take the scheduled major exams such as kanang mga midterm, final exams are eligible for the special exam. So again, refer to the student handbook kung kinsa ra ang qualified tagaan og special exam dito. Kanang wala take sa final exam, mo take ana nga pwede siya tagag special exam sa instructor. Then we also have here policies concerning quizzes and course requirement. So quizzes should be done within the allotted time only. So kung 3 hours, 3 hours ra gid na siya. Dili ingon nga tanan nimong classmate nang submit na within 3 hours nga ikaw magpahulat pa ka sa ako og up to 4 hours. So dili dapat. So practice time pressure kay magamit na ninyo siya kung puhon mag-take mo mga exams such as the board exam, unsa pa na nga mga klase sa exam inyong atinon, mostly time pressure din na siya, time bound. So ganhi pa lang sa ato ang mga quizzes, activities, you should learn how to answer or solve a specific problem on time. Okay? And then PIT that will be assigned shall be submitted before the specified due date. So failure to submit on time again shall receive a corresponding demerit of points. So nagya po na minus
So dili pod ko ganahan anang uban nga ay ra mo submit sa ilang mga PIT nga tingrado na. Okay? So dapat kung kano sa atong submittal mo na otherwise dili na nako dawaton. Okay, so it is very hard for us gyud nga labi na tingrado na daghan na kay may i-submit ganapa may deadline kanus ana siya i-submit inyong grades unya na pa din ka nga magsamok-samok pa dayon ka kay naulahi lang pag-submit gusto ka mo submit pa-check din ani mo sa ako dayon ora mismo. So kana dili po na pwede unfair po na sa among part as instructor. Okay? So late submission of any activity shall not be tolerated. So again, first year pa lang mo, inani mong gid siguro po ang ikuan sa inyong mga instructors. So balik-balik na ni siya nga kaning ah, balik-balik na siya nga instruction. Okay? So as to the grading policy, again, 70% pagyapon atong passing rate. Shall be implemented to all assessment activities, may it be quizzes, problem sets, assignments, PIT. Ang passing grade yun is 70% of the total score. And then, we have here the computation for the periodic and final grades. So since this is a 4-unit subject, this would involve lecture and as well as laboratory. So lecture here, 75% sa imong grade ang lecture, and then the remaining 25% would be from your laboratory. Okay? So sa lecture, natay major exam, 30%, quizzes, prelim, pre-finals, 40%, class standing, 10%, PIT, 20%, for a total of 100%. So, pila imong score diri nga nakuha, imuhang grade nga nakuha dinhi, kuha na siya 75%, that would be your grade for the lecture. And then, to make your grade complete, kwaon pa din nato ang grado nimo sa laboratory, which is 25% of the total grade nimo. So we have major exam 50%, lab reports, exercises 50% for a total of 100%. So which whatever is your score here, kuha na siya 25%, i-add on din na siya dito sa 75% sa imong lecture. So that would be now your term grade. Okay? So kung sa midterm grade, pila mo na nga kuha diri, mo na dahil na siya imong midterm grade. So as for the final grade, again, 50-50 gyapon. So kung pila imong midterm grade, that would be 50% ang kuhaon ana. For the final term, kuhaan gyapon siya 50%. So kung pila result ana sa imong score, imong grade, mo ni siya ang ato ang basihan sa imuhang final grade. Okay? So we have here rubrics for assessment activities. Okay, sa mga quizzes, mga assignments. Okay, so we have here for assessment activities, isa sa atong mga criteria would be the content, which is 70%, organization 5%, illustrations, diagrams, that would be 20%, and lastly, punctuality 5%. So that would total 100%. So here sa atong gi-present karot, this would be excellent ang kaning 3, 0 mo na siya failed. So ang gusto ka ma-excellent imong grade, so kani ang criteria. So for the content, dapat kung gusto nimo ma-perfect ning 70%, dapat accurate, almost accurate, and the solution has no mathematical errors. Okay? So, basin unya gi-shortcut ra ang solution, diretso sa final answer, di ay naada ay kuan problema sa iyang solution. Dili mao ang solution. Kakuha siya sa final answer, kakuha mo sa final answer, but yet ang inyong solution is very much different. So, kana, ginabantayan po na namo. And then, gusto po ka ma-perfect ni imong 5% for the organization. Your output should be written legibly and presented neatly and clearly. So, naiuban nga, di gyud maklaro ang agi.
Milibog kag letter B, letter D, unsa ba ni siya? Ah, lisod sa ton. Unya, napoy uban daghan kaayo kuris-kuris. So kana sakit kay na sa ulo ug mata sa instructor mag-check. Okay? So as much as possible dapat clear clear og neat gyud siya. Kay before sa una pa gyud dili pa sa ang time pinakauna-una pa nato ang mga civil engineers ga-take sila board exam. Isa sa basihan sa ilang score apil ang handwriting nila. Apil ilang the way sila mag-present sa ilang solution. So kung gubot ka siya, ah, minus na to siya sa ilahang points. So inana kalisod sa ang board exam. Okay, may manggali karon kay kuan na. Ah, kuan na lang shading na lang. Okay? So unlike before appeal, ang appeal ang the way sa ang presentation nimo, appeal na siya sa grado sa imuhang result sa board exam na rating. So we have also here illustration diagrams which constitute 20%. So gusto ka mag-perfect minimum 20%. So sketches are very well presented and contributes to the understanding of the solution. So basin po, tsada lagi nimo pagka-sketch, tsada nimo ang pagkahimo ang diagrams, but yet walay relevance sa solution sa problem nga imong ginasolve. So again, nagya po na siya specific deduction. Okay? Then, lastly, punctuality, 5%. So, of course, gusto kag bisag ang 5% per tipon pagyapon na nimo para 100 gid mo score. So, the output should be submitted on time. Okay? So, otherwise, kung wala na kulang ani, so mura ni imuhang nabilong ka diri sa 2, 1, and worse would be 0. Okay? And then we have here rubrics for the plates and hard bounds. If ever required mo ani puhon-puhon sa ato ang course, atong subject. So again, the criteria would be originality, would be 30%. Natay mga specific ko andiri. 1, excellent. 1.5, average. Satisfactory ang 2, 3, unsatisfactory 5, failed. Thank you siya. So if you want to have an excellent grade, you must have this one. The handwriting of the plates, assignments is consistent and also legibly written. Yapon. Figures are drawn excellently. Line diagrams are very well presented. No erasures are made. Okay? Like kuris-kuris din na sa ballpen. Then, napay mo aro-aro, next page, ani, ana, dagan pa kay aro-aro. Bala po og trace ang instructor, kamulong check, muraga, kuan og mapa. And then, solution illustration are authentically made. So, original dapat. So, bilang sa uban, nga di nagkakabantayan na mo sa una, copy-paste lang yun ang output nga ginasubmit. Ngalan lang yung utro. O asa nga side ang answer, mo ra yun. Huwag yun mautro. Asa nga side tong nai-erasure, mo ra yun po ang naa. So, kana, nanga-notice na namo. Okay? So, copy-paste lang. Tingalan tong uban nga nung kani siya gamay man ang grado nila nga insakto man ta to ilang mga answers. So, kana na-notice na namo nga walay originality sa solution. And then introduces a unique way of showing a correct solution. So, muna siyang gusto nimo ma-perfect ning 50%. So, sa presentation po, gusto gid ka 30%, makuha gina nimo siya. So, content and presentation. So, mo ni dapat ang mahitabo nimo. Information about the problem is very well presented and organized. Again, solutions are completely presented, made in a step-by-step procedure. And answers are accurate and correct. So, doesn't mean nga imong answer is correct, pero imong solution is wrong. Kuan gid ka. Kung ang points ana is 10 points, expect na kag 10 points kay correct mo answer. So, I have an experience with one of my students. Ang correct answer is 2,500 kilonewtons. Pero sa pagsubay nako sa iyang solution, bisag unsaon na nako bali-bali
kuan ang resulta gyud sa iyang answer 500 ra gyud. So murag magic ra gyud niya para kabalo siguro nakahiring siya nga ang correct answer mo ni 25. So nag-magic lang siya, sulat-sulat lang gyud siya dinha og solusyon nga murag punuhay nag-solve siya. Pero only to find out, abi niya dili na ko mabantayan nga subay gid nako iyang solusyon, ang result ra gyud sa iyang kuan 500 ra. So inana ginabantayan na namo. And then again timeliness 20%, so plates should be submitted on or before the deadline. Okay, so any questions with regards to what we have discussed today? Na ay question? Reactions sa atong class policies, class requirements. Napaba mo diha? Madere. Yes, ma'am. No pa, ma'am. But wala may question po. Nasabtan na ninyo ato ang mga gusto na to makuan sa ato ang course. Yes, ma'am. Okay, Yes, so ma'am. hope ha. So hope para puhon-puhon, dili na maghilak-hilak, kuan nga ma'am, papasara gid ko. Dili ako ang magpapasar sa inyo. Inyo ra gyud akong kaugalingon. Karon nakaabot mo ani nga year, it's because of your own doing ra gyud. Okay? So sa inyohang sariling sikap ra gyud kaabot mo ani. Okay, so more gyapon na siya, diligent lang yun mo sa inyong submittal. Diligent lang pud mo sa inyong pag-solve nga maka-arrive mo insakto nga mga answers. So there's no reason nga nung kaning dili mo mo pasar. Okay? So ayaw lang kay mo kuan kung dapat kung kailangan mo mo explore other materials, so go for it. The more nga inyohang na pasahan, mas daghan og ma-learn. Okay? And then ang suggestion gid nako, practice solving lang gid always. Kay dili mo mag-rely sa example lang sa inyong instructor. So dapat sige lang gid mo practice, sige practice hangtod nga mahibaw-an ninyo kadugay. So sige mo practice, mahibaw-an ninyo ang technique kung saon ni siya pag-solve. Okay? So try pod mga review materials kana makatabang gyud para sa imong mga practice na solving. Okay? So no questions. So our next meeting would be on Wednesday. Am I right? Section 3I, Wednesday, no? 12 to 3 p.m. So, kana face-to-face na siya. Okay, so Thursday man taron, so next meeting na to is Wednesday. So, mag-lecture sa siguro taan na time. Okay? Para makasabay ra mo sa ubang sections. So that would be 12 to 3 p.m. So paniud to na lang mudaan. Okay, maniud to po daan. So again, ang atong classroom would be atong building 28, room 101. Okay? So see you next meeting. So again, if there's no more questions, I would like you to have our attendance. Mag-attendance ako ha. For a while. Abunitalya. Present, ma'am. Abrogenia. Okay. Aktob. Present po, ma'am. Agum. Si Agum. Wala. Wala si Agum. Present, ma'am. Okay. Altake. Present, ma'am. Amilaw. Amilaw, wala. Antipas. Okay, present. Si Bakala.
Present, ma'am. Bubadilla. Present, ma'am. Boreba. Kabiladas. Present po, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Kailing. Present, ma'am. Kanyo. Present, ma'am. Ibrio. Ibrio, wala. Si Edris. Wala gyapon. Estupa. Wala. Ichiniki. Present, ma'am. Excuse me. Estupa na ang. Okay. Si Garcia. Present, ma'am. Gawangon. Good afternoon, ma'am. Kanang nag-burnout sa ila gawangon, ma'am. Sugod pa gani buntag sa bukid nun, ma'am. So, wala siya doon. Si Kuan. How about Hidea? Present, ma'am. Chinisala. ma'am. Lago. Lago, wala. Lapoy. Present, Linar. ma'am. Good afternoon. Yes. Wala. Lubya. Okay, Lubya present. Present, Si ma'am. Lucero. Okay, Present, Manendang. ma'am. Good afternoon. Good afternoon, Mercado. Present, ma'am. Mesa. Present, ma'am. Good afternoon. Okay. Munyes. Wala si Munyes. Wala daw sila net, ma'am. Okay, Padayaw. Padayaw, wala. Tsaka, Ranieses. Present, ma'am. Porques. Present, ma'am. Sinuntaw. Present, ma'am. Taganas. Okay. Tual. Okay, present. Ubalde. Ubalde, wala. Vival. Wala si Vival. Yamson. Present, ma'am. Okay. So, kita pa may wa na po ng tawag na adiri. I guess wala may nitubag. So, I assume nga tanan na natawag. So, I would like